अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिक महमूद। इस वक्त नाज़रीन मैं सबसे पहले जो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, इस पर पूरी उम्मत मुसलमा के दिल शिकस्ता, दिल गिरफ्ता और सख्त तकलीफ़ में मुब्तला है पूरी उम्मत मुसलमा। और इस पे के ऊपर जो हमारे हुक्मरानों की बेहिसी जिस तरह इन्होंने दिखाई है हमें, तो मैं इस वक्त उम्मत मुसलमा को जो सबसे बड़ा दुख हुआ है वो उम्मत मुसलमा के हुक्मरानों की तरफ से जो दुख पहुंचा है कि उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती के ऊपर कोई अपनी मजबूत आवाज़ नहीं उठाई और उम्मत मुसलमा ने कोई इसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लिया। इसके ऊपर मैं शुक्रगुजार हूँ रशिया के सदर पुतिन का कि जिन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने अपने इस मुल्क के अंदर उसके सफ़ीर को तलब करके सख्त एहतजाज भी किया है और मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के ऊपर सख्त एहतजाज किया है उनसे। और उसके बाद तुर्की और दीगर ममालिक ने भी कुछ बराए नाम किस्म का एहतजाज तो दिखाया है, लेकिन जो होना चाहिए था उस तरह का नहीं हुआ है। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक मामूली सा बयान आया है और उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई मजबूत एक्शन नहीं लिया है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त उम्मत मुसलमा जिस तरह बेहिसी का शिकार है, तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती कि हमने इस्लाम के हक़ में हैं, जो हम सब का मुश्तरका मसला है, जो कुरान जो सब हम सब का मुश्तरका मसला है, इसके ऊपर भी हम सब के अंदर कोई यूनिटी नज़र नहीं आ रही है। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर जितने भी ताकतवर लोग हैं और वो बिलखसूस हमारी मजहबी जमातें जिस तरह इस वक्त खामोशी का शिकार हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक सवालिया निशान है। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के से सख्त मुतालबा किया जाए कि स्वीडन के सफ़ीर को बुलाकर उसके सामने सख्त एहतजाज भी किया जाए और उसको वार्निंग भी दी जाए और उसको बिलखसूस उसको मुल्क बदर किया जाए कि ऐसे किसी भी मुल्क के साथ तल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है कि जिस मुल्क के अंदर सवा अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी हो आज़ादी इज़हार की आड़ के पीछे। उसके बाद मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंसानियत के साथ जो खेल खेला जा रहा है और 10,000 के करीब जो पाकिस्तानी इस वक्त जो पॉलिटिकल वर्कर हैं एक सियासी जमात के PTI के, और उनको जेलों के अंदर पाबंद सलासिल किया हुआ है इस इंतहाई गर्मी के मौसम में, और उनको किसी भी किस्म की सहूलियात जबकि जेलों के अंदर नहीं हैं जो कि इंसानियत के नाते से होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ अपने हुक्मरानों से और बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट से कि उन्होंने जिस तरह यानी कि एक सियासी जमात के वर्कर्स के साथ ये नारवा सलूक, ये काले कवानीन अपना रखे हैं, तो ये इंसानियत सोच सलूक नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त यही एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने पाकिस्तानी आवाम को बताया था कि जरदारी और नवाज़ शरीफ इस मुल्क को लूट रहे हैं, और इन्होंने उस मुल्क को लूटा है। और लूटने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर यूरोपीय मुल्कों के अंदर अपनी जायदादें और असासे बनाए हैं। तो आज मैं पूछना चाहूँगा अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने वो कौन सा अमल इन्होंने किया है कि जिसकी अमल के तहत ये इनके करप्शन के केसेस भी माफ़ किए जा रहे हैं और बिलखसूस यानी कि किए जा चुके हैं। और इनको फिर से आवाम के ऊपर एक पाकिस्तानी आवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर एक पॉपुलर वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में डिफेंड करता था, जो पाकिस्तानी आवाम को डिफेंड करता था, जो अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड करता था, उसको हटाकर एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को पाकिस्तानी आवाम के ऊपर बैठा दिया गया है। इस मुल्क के फ़ैसले करने के लिए एक नालायक और नाअहल हुक्मरानों के टोले को इसके ऊपर बैठा दिया गया है, और जिसकी पादाश में आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हाल है, और जो इस वक्त IMF से $3 अरब इनको मिल रहे हैं और 9 माह की पीरियड में इनको मिलने हैं, तो वो किस कंडीशन के मुताबिक इनको मिलने जा रहे हैं। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे ऊपर। और इसके वजह से इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम का जो मोराल है दूसरे मुल्कों की निस्बत इस वक्त वो इंतहाई यानी कि मोराल डाउन हो चुका है। हमारी अफवाज पाकिस्तान का मोराल डाउन हो जाएगा। हमारे सिपाही जो इस वक्त अपने तमाम बार्डर्स के ऊपर इस मुल्क के दफा
کے لیے بیٹھے ہیں دشمن کے سامنے، اور دشمن چاروں طرف سے ہمارے لوگوں کو گھیر رہا ہے. جس طرح کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ LOC کے اوپر انڈین آرمی نے کراس فائرنگ کر کے LOC کے اس پار یعنی کہ آزاد کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس وقت آزادی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے، نہ ہی تو پاکستان کے اندر آزادی نظر آ رہی ہے. تو میں آزاد کشمیر کے اندر کیسے یہ بات کہوں گا کہ وہاں پر کوئی آزادی ہے کسی بھی قسم کی. تو وہاں پر کشمیریوں کو جس طرح انڈین آرمی نے نشانہ بنایا ہے اور اس وقت کے اوپر پاکستانی افواج نے کسی بھی قسم کا کوئی رسپانس نہیں کیا ہے. تو یہ ایک کشمیریوں کو سب سے بڑی جو تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ شہادتیں تو اس سے پہلے بھی کشمیریوں نے دی ہیں اور اس کے بعد بھی دیں گے، اس کے بعد بھی دیتے رہیں گے. لیکن ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ جس طرح پاکستانی افواج نے اس کے اوپر کوئی اپنا ایکشن نہیں دکھایا، کوئی واپسی جوابی کارروائی نہیں دکھائی انڈین آرمی کے سامنے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنی پوری طاقت لگا رکھی ہے وزیر اعظم کے ٹولے کے ساتھ مل کر، PDM کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو کریش کرنے کے لیے اور تحریک انصاف کو کریش کرنے کے معاملے میں جس طرح یہ اپنی پوری طاقت استعمال کی جا رہی ہے. اگر اس طاقت کا 1% بھی انڈین آرمی کو جواب دیا جاتا تو وہاں پر بے گناہ لوگوں کی شہادتیں نہ ہوتی، وہ اپنی جانوں سے نہ جاتے. اور کہ اس میں ان کو کس پاداش میں گولیاں مار کر شہید کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ اپنی ہی زمین کے اوپر، اپنے ہی علاقے کے اندر اپنے ہی مال مویشی چرا رہے تھے، اپنی زمین کے اندر گھاس کاٹ رہے تھے. تو اس کو انڈین آرمی نے وہاں سے فائرنگ کر کے شہید کیا کہ ہمارے درختوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. آیا ایک سویلین جو 70 سال کا ایک بوڑھا شخص کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے انڈین آرمی کو وہاں پر LOC کے اوپر؟ تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں پرزور مذمت کرتا ہوں افواج پاکستان سے، جنرل عاصم منیر سے بھی، کہ آپ نے انتہائی یعنی کہ شرمناک عمل کیا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا جواب نہیں دیا ہے انڈین آرمی کو. تو یہ سخت مایوسی کا شکار ہیں اس وقت کشمیر کے لوگ، اور وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ 70 سال سے ہم نے جو جنگ آپ کے لیے لڑی ہے، جو آپ کے حق میں لڑی ہے، جہاں پر ہم نے یہ کہتے رہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ ہم نے مل کر مقبوضہ کشمیر کو آزاد بھی کرانا ہے اور پاکستان کے دفاع کو بھی مضبوط کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے آپ نے جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر یہ جو کھیل آپ نے کھیلا ہے، تو اور انڈین آرمی کے سامنے جس طرح آپ کے شرمناک قسم کا رویہ ہے کشمیریوں کے ساتھ، تو یہ انتہائی سوالیہ نشان ہے آپ کے اوپر. اور اس کے بعد جو آزاد کشمیر کے اندر امپورٹڈ حکومت بٹھائی گئی ہے ہمارے اوپر، تو وہ اس سے بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کس چیز کے حکمران ہیں؟ آپ نے بھی کسی قسم کا کوئی جوابی عمل نہیں دہرایا کہ آپ بھی پوچھتے حکومت پاکستان سے، افواج پاکستان سے کہ ہمارے کشمیریوں کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اپنی کہتا تھا کہ آزاد کشمیر کے اور میں پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کا کیس کو لے کے جاتا ہوں، لڑتا ہوں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اس وقت انہوں نے وزیر مشیر بنانے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا بیٹا بھی وزیر، چودھری مجید کا بیٹا وزیر، اور پتہ نہیں کس کے بیٹے وزیر، سب کے بیٹے وزیر بن گئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. اور سب سے بڑی جو شرمناک ہے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے لیے کہ کل آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کر آپ سلیکٹ ہوئے ہیں، تو آج آپ نے تحریک انصاف کے اندر جو چھرا گھونپا ہے اور اس کی پاداش میں آپ امپورٹڈ اور رجیم چینج کا حصہ بن کر آپ اس وقت تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آزاد کشمیر کے اندر کون سی پارٹی کی حکومت ہے اور کس کی حکومت ہے، کون وزیر کس پارٹی سے ہے. جو کھچڑی اس وقت آزاد کشمیر کے اندر بنی ہے، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی امپورٹڈ حکومت کے اوپر، اور لعنت بھیجتا ہوں آپ کی ایسی سیاست کے اوپر. اور اس کے بعد میں آزاد کشمیر کی عوام سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جب یہ نیکسٹ الیکشن میں آپ کے سامنے آئیں، آپ سے ووٹ مانگنے آئیں، تو آپ ان سے یہ ضرور سوال کریں کہ وعدہ خلافی کیا آپ نے
किसी के साथ, आपने बेवफाई की है किसी के साथ, और आप एक विजन के ऊपर इलेक्शन लड़ने के बाद अगर आप जाकर रजीम चेंज का हिस्सा बने हैं, कश्मीर के अंदर हुकूमतें गिराई गई हैं और उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बन के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो बाहर की दुनिया की अमेरिका की आलाकार बनी है, और आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे सियासतदान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बन के उन्होंने जो हुकूमतें गिराई हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, तो इसके ऊपर पूरी दुनिया खामोश है, और खामोश होना चाहिए पूरी दुनिया को, क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी हुकूमतें जो हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमतें हैं, उन्होंने आवाम के हकूक़ को सलब करके रखा हुआ है। किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी इंसान को किसी भी इंसानियत के मुताबिक कोई हकूक़ नहीं मिल रहा है। आज़ादी इज़हार की इजाज़त नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, और बिलखुसूस जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की वजह से आवाम का जो हाल है, तो वो इंतहाई दुख दे और तकलीफ़ दे है। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हाल है, और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो जिस तरह 3 अरब डॉलर लेने के बाद जो लुटियाँ डाली हैं, और ये कहा है कि अमन ने बड़ा महाज फ़तह कर लिया है, पता नहीं क्या कर लिया है 3 अरब डॉलर लेने के बाद, जो कि कंडीशनल हैं जो IMF की तरफ से, कि उन्होंने बहुत ही सख्त कंडीशन के ऊपर आपको 3 अरब डॉलर दिए हैं। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान के जो पाकिस्तान को लूटने वाले जो टोला जरदारी और नवाज़ शरीफ, जो दुबई के अंदर बैठकर पाकिस्तान के और पाकिस्तानी आवाम की किस्मत का फ़ैसला करने जा रहे हैं और किए हैं, उन्होंने आपस में गठजोड़ किया है कि अगली हुकूमत किसकी बननी है, कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर मैं पाकिस्तानी आवाम से ये कहूँगा कि आप आँखें खोल के रखिएगा, आप जागते रहिएगा कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आपने सख्त इनको जवाब देना है कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर बैठकर होने चाहिए, ना कि दुबई के अंदर या लंदन के में बैठकर आप पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले करेंगे। और वहाँ पर बैठकर मैं ये कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी मैंने ये नहीं सोच सकता था कि नवाज़ शरीफ या जरदारी किसी भी सतह पर आकर एक साथ बैठ सकते हैं, या वो अपने जिस तरह के केसेस उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए थे करप्शन के, क्योंकि करप्शन तो इंतहा की हुई है नवाज़ शरीफ और जरदारी ने, और जो नवाज़ शरीफ तो एक नाअहल और मफरूर मुजरम की तरह मुल्क से फ़रार हुआ है, और आज वो दुबई में बैठकर पाकिस्तान के फ़ैसले कर रहा है। और मैं इस बात की भी मज़म्मत करता हूँ, और किसी भी तरह से हम इनके फ़ैसलों को कबूल नहीं करते। और मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से भी कहता हूँ कि अगर आपने ये खौफ का जो माहौल बना रखा है, ये इसका अगर ख़ात्मा ना किया आपने, अगर आपने अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की आवाम के दरमियान ये जो फ़ासले बना रखे हैं, अगर ये फ़ासले हमेशा आपने इसी तरह कायम व दायम रखे, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ चला जाएगा। क्योंकि 70 साल से पाकिस्तानी आवाम ने आपको प्रोटेक्ट किया है, आपके लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए हैं हर माज के ऊपर, चाहे वो हालात कैसे भी हों। पाकिस्तानी आवाम ने अपने सीने अफवाज पाकिस्तान से पहले पेश किए हैं, और आज वो पाकिस्तानी अफवाज जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से उनको रौन मिलता है, वो गन मिलती है, वो तमाम वसाइल मिलते हैं, और वही वसाइल वो आज पाकिस्तानी आवाम के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक अमल है, और इसको ख़त्म होना चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये हालात बदलेंगे, और पाकिस्तानी अवाम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे, और इंशाअल्लाह हम किसी भी शख्स के फ़ैसले को नहीं मानेंगे। हमारा अपना फ़ैसला होगा कि आने वाले इलेक्शन में किसकी हुकूमत आनी है, किसने वज़ीर आज़म बनना है, किस जमात को वोट देना है, किस कैंडिडेट को वोट देना है। ना तो हमने इम्पोर्टेड लोगों को कबूल करना है, ना हमने किसी की अजारादारी को कबूल करना है। इस मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क की आवाम हैं, और उन्होंने फ़ैसला करना है
اور ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس وقت جو صرف ایک ہی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو اور اس کے ورکرز کو جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو یہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اور میں پوری دنیا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے، ان کو روکا جائے، ان کو اپنی حدود میں رہنے کے لیے کہا جائے، کیونکہ اس وقت پاکستانی عوام سخت تکلیف کے اندر ہیں۔ تو انشاءاللہ میری دعا بھی ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ وہ اس اندھیری رات سے جلد چھٹکارا پائیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان پھر پاکستان کے وزیر اعظم بن کر اس ملک کی بہتر ڈائریکشن کو، اس ملک کو بہتر ڈائریکشن کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جو آج امریکہ اور مودی کا ایک گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں اس بات پر افسوس تو ضرور ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک مضبوط حکومت ہونی چاہیے تھی اس کو جواب دینے کے لیے، لیکن ہمیں اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کفر کا جتنا بھی اعتاد ہو، ہم انشاءاللہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں اللہ نے کی محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، تو ہمیں انشاءاللہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور میں اپنے ملک کے اندر بھی جو طاقتور ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ہم آپ سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ڈر ہے تو صرف اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہی ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو میں اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔